Good day, sir. My name is Jocelyn Imarazo. Me and my groupmates will be reporting on the topic of Erikson's psychosocial theory. So, let us know first Erikson. Erikson was an ego psychologist who developed one of the most popular and influential theories of development. He described the impact of social experience across the whole lifespan. So, he was interested in how social interaction and relationship played a role in the development and growth of human beings. Erikson's theory centered on psychosocial development rather than psychosexual development. So, Erikson believed development is social in nature and a result of a desire to affiliate with others. He also believed that personality developed in a series of stages, that each stage presents its own specific challenges, which he called crises. So, on Erikson's psychosocial theory, there are 8 stages. So I'll just be reporting the 2 stages. The first stage of Erikson's psychosocial theory is trust versus mistrust. So the first stage of Erikson's theory of psychosocial development occurs from infancy to about 18 months. So this first stage develops the infants to trust others. So this first stage is the most fundamental stage in life because an infant is utterly dependent. Developing trust is based on dependability and quality of the child's caregivers. So it means that it depends upon how the parents give care to their infant. So at this point in development, the child utterly dependent upon adult caregivers for everything they need to survive, including food, love, warmth, safety, and nurturing. If a parent or the guardian fails to provide adequate care and love, the child will come to feel that they cannot trust or depend upon to their parents or guardians in their life. So, dapat jud as a parents, you have a big role to your child so that they can develop their trust. If a child successfully develop trust, this child will be feel safe and secure. Kay kung ang parents gani or ang guardian they are inconsistent, emotionally unable, or rejecting contribute to feelings of mistrust in the children under their care, the failure to develop trust will result in fear and a belief that they cannot trust the people surround them. So during the first stage of psychosocial development, the child develop a sense of trust when their parents or guardian provide the care and affection. Okay, if the child did not feel this from their parents or guardian, it will lead them to mistrust the people who surrounded them. Kay kuan man siya, no child is going develop a sense of 100% trust or 100% of doubt. Kay kanang bata pa man sila, so at the start ato adjong ipa-feel nila nga secure sila o kanang they are cared to the people who surrounded them.
Erikson believed that successful development was all about balance between two opposing sides sa trust o mistrust. In this first stage, it demonstrated that the importance of trust in forming healthy attachments. Kay in case mang kanang ingani manggod nga kanang kuan ug ang sukad pagka kanang from their childhood ug wala sila ka feel og care og love, naay tendency ana nga og mudako sila kanang alof sila sa mga tao, kanang mahadlok sila sa ubang tao nga mosalig. So kanang it is important nga kanang from kanang infant pagali siya maka-feel na siya og kanang care, ang tanang love gihatag niya para secure siya og kanang puhon-puhon mo dako siya, makasalig pud siya sa ubang tao nga nagpalibot niya. How to build trust? So the primary way you can build trust with your infant is to respond when they are trying to communicate with you, because babies can't use words express themselves. They use nonverbal strategies to communicate what they are thinking and feeling at all times. So, makahibaw mo dito as we know that kanang infant baby pa siya, dili pa dito siya kahibaw mo storya ug unsa iyang kinahanglanon ug unsa iyang need. Ang iyaharang kanang buhaton ana muhilak ra na siya or ugot mon siya muhilak siya. Mora na siya iyahang kanang way of communication. So, Erikson believed that if an infant cries, communicated an important message to the parents or the guardian, such as kintahay if the baby cry, so maybe they need food or their parents did not give what they want. So mo na ilahang mga signals or signs nganong kanang naghilak. Mao nga kanang mangita og way ang kanang parents unsaon to nila pagpahilom ang ilahang mga baby. So basin siguro og kanang gusto magpakuwas ang baby or gigutom ba siya or nanginahanglan siya kauban. So mao na. And also it is important for the parents to provide comfort to the baby by holding them closely. So this provides both warm and physical contact. So for example, anak kanang kuan magpadidi of feeding, magligo, bathing, and comforting your child helps them learn to trust that their needs will be met. So inganang kuan nga kanang og maghilak siya dalion nimo siya padidi or kanang hatagag pagkaon. So mo nang at time ana nag-start na og trust ng usa ka bata. Erikson also believed that feeding played a role in development of trust. By feeding a baby, when the baby is hungry, they learn that they can trust their need to nourishment will be met. So usa pud kuno na sa kanang kuan played role ang kanang kuan ang kanang pagpakaon sa bata bitaw kay kanang kintahay by feeding an infant when the child is hungry, so they learn that kanang makasalig sila nga og mag-need sila og pagkaon naa dayon tong ilang parents nga mohatag sa ilahang need. Every baby communicates differently, so parents must be familiar with their baby's communication. Mao ni siya key to success at this stage. So ato ni siyang i-relate sa classroom. Kintahay kanang kuan ana sa classroom first day of kanang class. So dapat makuha nato ang pagsalig sa ato ang mga estudyante. Kintahay as we know that kanang every students have different learning styles. So as a teacher, we must you must be familiar on the learning style of your students para
makuha nimo ang ilang pagsalig para makahibaw ka og unsaon nimo pagkanang fulfill sa ilang mga needs. Kay parihara po na sa mga baby nga naa sila kanang klase-klase nga communication style. So kung inigdako nila puhon, dili tanan man nga students pariha og learning style. So as a teacher, you must do you must know the different learning style of your students. Okay? As a teacher, kung kanang makahibaw ka sa learning style sa imong students, unya imong nahatag ang kanang dawi nga mao na iyahang kanang kuan nga mao na iyang style nga nahatag nimo na siya sa imong students, so your students will be trust you nga dili sila mahadlok nga kanang mawad-an bitaw pagsalig yung pareha ng kintahay ingan ang imuharang kanang kalingaw i-praise kay katurang mga kanang mga bright nga active kaayo. So dapat as a teacher dili ka mag-unfair. So dapat imuha pong hunahunaan ang uban nimong mga estudyante nga kanang dili bitaw kanang active kaayo sa imong klase. So mangita ka og way or kanang imong sabton pod ang imuhang mga students kay kanang kintahay og maka-feel sila og kanang nakay favoritism. Samot na siya nga mopalayo or dili na mosalig nimo as their teacher. So learning to trust the world and those around us is the key focus of this psychosocial stage of development. So, by responding quickly and appropriately to your baby's cries, or for example in classroom nga kanang ma-respond nimo ang kanang pintahay ka nga student nga kanang lahi man sila learning style niya imong nahatag nila ang kanang kuan gusto nila nga kanang kuan nga pasabot mo ni nga nakintahay ka ng mga alof nga students kay mauwaw niya imuhang kanang bisan og mauwawon sila wala nimo sila gineglect imo silang gi-uplift gi-encourage, so you're building a foundation of trust in that way. The consequences of mistrust. So, ang bata ko na children raised by consistently unreliable, unpredictable parents who fail to meet these basic needs eventually develop an overall sense of mistrust. So, ang parents gani or guardian nga wala nakapa-feel or wala nakahatag sa needs, kintahay nga needs sa food, or care, love sa ilahang kanang mga bata, mao ni makalid nila nga kanang ilang bata mawad ang pagsalig nila. Mao ni siya, mistrust can cause children to become fearful, confused, anxious, and all of which make it difficult to form healthy relationships. So, kanang asaan na sa classroom, in the classroom. So, as a teacher, you must dapat kaybaw man jud ka sa kanang mga kinahiyas sa imong estudyante para matabangan nimo sila. So, ug nagali kay estudyante nga dili bitaw makighalubilo. So, as a teacher kanang dapat nimo siya tabangan kay siguro kana siya nga bata pag kanang sa iyang childhood nakawa na siya ka feel og love, care sa iyang parents or guardian nga mao nga ingana na siya nga mga wa noon siya kanang pagsalig inigabot na bitaw sa time nga eskwela siya nga kanang gusto ra niya mag-unusara kamo na hinungdan kay wala siya pagsalig sa uban. Kung ingana gali na feel nila sa ilahang kanang gamay pa sila, so it can lead to poor social support and loneliness. So di jud sila ganahan makighalubilo, gusto ra sila mag-inusara kay nahadlok man sila musalig sa mga tao nga nagpalibot nila. In this stage, it can effects that influence rest of an individual's life. So, because of this, it is essential for parents or guardian to provide responsive and dependable care. So, para ang usa ka bata na ay pagsalig, dapat gamay pagali siya daan ipa-feel na sa kanang iyang parents or guardian nga kanang secure siya nga makasalig siya o kanang sa uban.
So, the second stage is autonomy versus and doubt. So, the prime ways to take good care of themselves should be taught to children from 2 to 3 years old. So, ang question ani, can I do things by myself or must I always rely on others? According to Erikson, children at this stage are focused on developing a greater sense of self-control. So, if you are a parent or if you have ever interacted with a child between the ages of 2 to 3 years old, then you have probably witnessed many of hallmarks of autonomy versus shame and doubt stage. It is at this point in development that young children begin to express a greater need for independence and control over themselves and the world around them. So in the first stage of development, in the trust versus mistrust, children are almost entirely dependent upon others for their care and safety. It is during this stage that children build the foundations of trust in the world. As they progress into the second stage, it is important for young children to begin developing a sense of personal independence and control. As they learn to do things for themselves, they establish a sense of control over themselves, as well as some basic confidence in their own abilities. So aning a stage, gaining a sense of personal control over the world is important. Children at this age are becoming increasingly independent and want to gain more control over what they do and how they do it. So, there are a number of different tasks that are often important during the autonomy versus shame and doubt stage of development. So, in this stage, dapat ang mga bata magkat-on na magkanang dili na sila magdepende sa ilahang mga guardian or sa ilang parents para so that they will know how to do things without the help of their parents or guardian. Example ani, kanang toilet training plays a major role. Learning to control one's body functions leads to a feeling of control and a sense of independence. So, kanang stage, for example, kanang toilet. So, dapat tudluan na ang bata para di bitaw sila magsalig nga makastand sila sa, for example, kanang mo adto og CR bata nga sila nalay mangiloy nga na dapat kanang tudluan na sila. So, the children in this stage of development also feel the need to do things independently. For example, kanang stage kanang idara nila kaybaw na sila mamili ug unsay kanang ilang isuot, putting on their own clothes and deciding what they will eat. So bisan og kanang gusto nimo nga kanang imo gihapon kanang for example pinangga nimo imuhang kanang baby or inyong anak, pero dapat jud nga tudluan nato sila nga mahimong independent nga kanang dili na sila magsalig nato kay start pagali ani nga stage, ani nga age kanang makastand na sila on their own, bisan basic ra gud parehaan ng
kay baw ni sila musuot sa ilahang mga sinina, kay baw na sila mamili sa ilahang suoton. So, I know as a parents gusto ninyo nga kanang ipa-feel nga kanang love jud kaayo ninyo anyuhang mga kanang inyuhang mga kanang bata, pero kanang kuan dapat pod kanang makat-on sila para di sila ma-spoiled. Okay, ani nga time man good kanang if they are children who complete this stage, kung kahibaw na sila ma-independent bisad ingani ra nga anang kagamay nga kanang buhaton, they can feel secure and confident, while those who do not are left with a sense of self-doubt. Kay kanang kuan pareha na, for example, kintahay silingan ninyo, grabe ka pinangga niya iyang anak nga bisag pagpangilo kanang brako na gali kanang pahungit gihapon ingana mo di na sila kakanang build noon og confidence kay dependent man sila sa ilahang parents or guardian. So it is good nga at this kanang age makahibaw na sila mo stand on their own, nga kanang kahibaw na sila nga mo independent, nga dili lang always mo depend sa parents or kanang sa guardian. Dili man sa tanang panahon baya naa ang ilang parents, na ang guardians. So kanang ani pagali nga kanang sa ilang pagali nga ning idara dapat kanang independent na sila, kay for their future raman sad na nga puhon-puhon ug managko sila, independent na sila nga dili na sila manawag sa ilang parents, di na sila manawag sa ilang guardian, kay they can do it on their own. It serves as an important building block for future development. Si og independent na ang bata, kahibaw na sila kanang mubarog sa ilang kaugalingon. So mao ni siya building block for future development. So nana sila progress puhon-puhon ug eskwela ni sila, kay dili man tanang panahon ubanan sila sa ilang parents, lain na pud mag-uban-uban ang parents sa school, di ba? So mao na siya. Children who have confidence in their skills are more likely succeed in subsequent tasks such as mastering social, academic, and other skills. So mo na siya nga makadevelop na siya nga kanang magmaumao na siya nga sa iyang kaugalingon, nga kanang makihalubilo sa uban, nga kanang dili siya mahadlok kay kanang siya ra usa nga moadto ug asa siya moadto, unya kanang mo explore og unsa may iyahang kanabitang iyang makaya sa iyang kaugalingon nga wala nag-need og help sa iyang parents or sa iyang guardian. So, as a parents pod og kanang ikaw imuhang gitudluan ang imuhang bata nga ani pagali nga age kanang independent na sila. So, it provide opportunities for your children to be dependent and allow them to make things that they can do and in a good way. Kay kanang wala naman sila nagsalig, they did not depend on you, so they can feel that they can do things without the help of their parents and their guardian. At this age, kanang bisan og kanang imuha na silang gitudluan og kanang how to become independent, but still you must kanang imuha gihapon kanang di lang jud nimo siya biyaan, kay at the age of ingani nga kuan baya kay need pa baya gihapon ni sila og guide. So kanang og kintahay anang sa katong kuan sa toilet training, mas slide pa lang ang bata, di ba? So bisan og ingana nga kanang kuan nga imong gitudluan sila mag independent nga kanang inang toilet training, so dapat magtan-aw gihapon ka kay in case of kanang there is a kanang unexpected accident. So as a parent, dapat mo consider pud ka nga musabot ka, you must be always kanang understandable to your kanang kuan. You must always understand your kanang children, kay kanang kuan manggod siya og kintahay nga na no. Kanang bata sige mo training anang for example kanang toilet training, pero dili bitaw as what we've said that kanang
naamanggoy ka ng kuan nay mga bata nga kanang dali makakaton pero napoy uban nga kanang kuan slow lang sila. So as a parents, you must be understand that kind of kanang kuan character of your kanang children kay kanang kuan baya ug gaintahay kanang moing kapila naman ka na kung gitudluan di gyapon ka kasabot o inga na sige nimo siya kanang kasaba so kanang kuan makahatag kag feelings nila nga kanang maawawa na noon sila self doubt na noon sila kay kanang makapangutanon na silang kaugalingon nga di jud day ko kahimo siguro kay kanang kapila naman ni nako buhata pero wa pa man gyapon ko kagets ato let us understand that kanang every child kanang napud sila kanang klase-klaseng nga kinaiya na ay fast learner na apoy slow learner mura ra gud po na sa kanang kuan og kintahay pohon mga eskwelahan sila as a teacher kanang you must understand your students, especially those students who have different learning style. If they are slow learners, so dapat i-uplift nimo sila, ikanang kuan nimo encourage nimo sila dili kay mabehind na noon sila kay kalingaw nimo kanang ikanang praise katurang mga bright katurang active sa kanang imuhang klase. So para kanang dili sila wala sa kanang dili pud sila kanang feel og shame and self doubt. So ng parents and a teacher also has a kanang big role to kanang improve kanang dili bitaw kanang maka-feel ang imuhang bata nga kanang dili nila makaya ng butanga nga mauwaw na noon sila nga wala na noon sila pagsalig silang kaugalingon kay kanang samot na kalingon nimo siya kasab-an pa jud nimo siya sa kanang daghang tawo. So kanang maka-feel sila ana og kanang shame og self-doubt. So thank you, sir. I-continue ni siya sa akong mga kauban. That's all. God bless.